तो पे आशा करें आमर यो चैप्टर 2 जोटा कि हूँ एसिड बेस और सल्ट विषयटीर आमर जी भिडियो अच्छी सब गुड़ी भल भाव देखी सारी बुझी सारी आम तुम बहीटी को भल भाव पढ़ी सारी तो एबे आस यही विषय आम सिलेक्टिव 50 MCQ गुड़ी को आलोचना करवा एवं तुम्हें यही गुड़ी को प्रैक्टिस कर जहाँफल तुम्हें जापर जे तुम्हें यही विषयटी को केते भल भाव बुझी सारी। तो चलो ताले भिडियोटी को स्टार्ट करवा। तो प्रथम प्रश्नटी को लक्ष्य कर कौन कही ना उपरोक्त छवि रे विभिन्न उपकरण गुड़ी को सजाई विद्युतर परिवहन को दर्शाइवाई तेज निम्नोक्त मध्य क्यों उक्ति सठिक अटे। तो देख ये छविटी को लक्ष्य कर देख एटार द्रवण कौन निया ना HCl जलीय द्रवण अर्थात यही HCl जलीय द्रवण में आमर विद्युत प्रवाहित कले आमर आयन सृष्टि हम अर्थात यह मध्य विद्युत प्रवाहित हो एवं बल्बटी आमर जली उठिबो। तो ताले ऑप्शन गुड को लक्ष्य करवा प्रथम कही बल्बटी जलिबो नहीं ताले एटा भूल अच्छी। द्वितीय कही जे बल्बटी जलिबो तृतीय कही बल्बटी जलिबो नहीं एवं लास्ट कही बल्बटी जलिबो नहीं। तो ताले गोटे उक्ति रही जोटि कि बल्ब जलिबो बोली कही ताले उत्तरटी आमर सी ख हेबो। तापर देख कौन कही ना निम्नोक्त मध्यरु क्यों उक्ति सठिक अटे अम्लर जलीय द्रवण और क्षारर जलीय द्रवण संबंध में। अच्छा देख कौन कही ना pH रो मूल्य अधिक हेले ताहा सबल अम्ल अटे यह भूल अच्छी। pH रो मूल्य अधिक हेले ताहा दुर्बल अम्ल अटे यह ठीक अच्छी। pH रो मूल्य कौन हेले ताहा सबल क्षार अटे यह भूल अच्छी। pH रो मूल्य कौन हेले दुर्बल क्षार अटे यह ठीक अच्छे। ताले आमर दुईटा उक्ति आम ठीक पाइले गोटे है ख आ गोटे है घ ताले उत्तरटी आमर डी हेब। तापर प्रश्नटी को लक्ष्य कर कौन कही ना Na2CO3 10H2O को कौन कह जाए। Na2CO3 10H2O को आम जाने कौन कह जाए ना सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट बा जहाँ को आम कही था कौन ना धोइबा सोडा बोली कही था ताले उत्तरटी आमर डी। तापर प्रश्नटी को लक्ष्य कर सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सह प्रतिक्रिया करी कौन सृष्टि करें सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड जल उपरोक्त समस्त। तो देख सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सह प्रतिक्रिया करी आमर सबू गुड़िक सृष्टि करें उत्तरटी हम आमर बी। तापर प्रश्न को लक्ष्य कर देख एटार गोटे छवि देती या लक्ष्य कर एटी आमर 1 ରୁ 14 पर्यंत दे दिखाई एवं ABCD 4टी लेटर देती से गुड़िक दर्शाऊँ कहार pH केते से दे देती। तो से कहे यही छविटी को लक्ष्य करके कह जे क्यों द्रवण गुड़िक आमर क्षारीय हेबे। तो आम क्षार माने कौन जाने ना जार मूल्य आमर 7 ରୁ अधिक थी। तो देख 7 ରୁ अधिक कहार कहार रही मूल्य ना 9 आउ 12 अर्थात CO B रो। तो ताले उत्तरटी आम कौन हम ना सी हेब। तापर देख कौन कही ना जिप्सम को क्यों तापमात्रा रे उत्तप्त करी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रस्तुत कराई थाए ना जिप्सम को उत्तप्त करके 100 डिग्री सेल्सियस उत्तप्त कराई थाए ताले उत्तरटी हम कौन ना डी हम 100 डिग्री सेल्सियस। तापर कही तेंतुली रे क्यों अम्ल रही थाए। तो देख तेंतुली रे आमर टाटारिक अम्ल रही थाए जोटा कि अच्छे आमर सी रे। प्लास्टर ऑफ पेरिस रो रासायनिक संकेत कौन देख प्लास्टर ऑफ पेरिस रो रासायनिक संकेत आम कौन जाने ना CaSO4 हाफ H2O ताले उत्तरटी आमर कौन हम ना सी हम। तापर देख आम शरीर pH केते मध्य रहिले ताहा सठिक भाव काम करि पारि थाए। आम शरीर pH केते रु केते रहिले तो सठिक भाव काम करे ना 7 ରୁ 7.8 भितर रहिले ताले उत्तरटी हम आमर बी 7.0 ରୁ 7.8। तापर कही देख हाइड्रोक्लोरिक अम्लर जलीय द्रवण रे कौन कौन रही थाए। देख हाइड्रोक्लोरिक अम्लटी जो जल मिसी थाए से कौन कौन आयन सृष्टि होता है ना H3O आयन सृष्टि होता है एवं Cl- आयन सृष्टि होता है ताले उत्तरटी हम कौन ना ए हेब। तापर प्रश्नटी को लक्ष्य कर चाषी माने चाष जमीर भूमिर अम्लीय प्रभाव को प्रशमित करने निम्नलिखित मध्यरु कौन मिसाई था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिप्सम कॉस्टिक सोडा
बेकिंग सोडा तो एमान भितर कौटा तो देख चाषी मैंने जो चाष जमी आमर जो भूमि जो अम्लीय अंश अधिक रही है ताले से कौन व्यवहार करते ना आमर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को व्यवहार करें तापर कौन कही ना महुमाछी कामुड़े निम्नलिखित मध्य केउटी उपशम व्यवहार कराई था देख महुमाछी कामुड़े आम खाइबा सोडा को व्यवहार करें तार उपशम से आम उपशम पाइबापी तार उत्तर आमर बी खाइबा सोडा तापर कही लेंबू रसर क्यों एसिड रही है ना लेंबू एसिड रे आमर साइट्रिक एसिड रही है जोटा कि अच्छे आमर ए रे तापर कही पिजुली रे क्यों अम्ल रही ना पिजुली रे आमर ऑक्सालिक एसिड रही है उत्तर हम आमर कौन ना बी ऑक्सालिक एसिड हेबो तापर प्रश्न टी आस लक्ष्य करवा धातव ऑक्साइड रो जलीय द्रवणर पीएच केते होई पारे तो देखो धातव ऑक्साइड गुड़िक आमर क्षारीय गुण प्रदर्शन करते जहाँफल कि आम कहीपर क्षारीय मान के तार पीएच निहत 7 रु अधिका थी ताले आम कहीपर पीएच टी 7 रु अधिक हेबो जोटा कि अच्छी ए रे तापर प्रश्न टी आस लक्ष्य करवा निम्नोक्त मध्य केउटी अलग देख HCl KOH NaOH तो देख आमर HCl टा हूँ आमर अम्ल KOH NaOH टा हूँ आमर क्षार ताले अलग कौटा ना HCl ताले उत्तर टी हम आमर कौन ना ए HCl तापर लक्ष्य कर अम्ल गुड़िक क्यों कैटायन रही है तो देख अम्ल गुड़िक आमर H+ आयन देते ताले उत्तर टी हम कौन आमर ना बी H+ आयन तापर प्रश्न टी लक्ष्य कर कौन कही ना धातव ऑक्साइड गुड़ी को कौन बोली कह जाए अम्लीय ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड उभय ए और बी एवं कौन सी नुहे तो देख धातव ऑक्साइड को आमर क्षारीय ऑक्साइड बोली कह जाए ताले उत्तर टी आमर बी क्षारीय ऑक्साइड तापर लक्ष्य कर कौन कही ना CaCO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हेल्ले आमर कौन सृष्टि हो तो देख CaCO3 आमर जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिसिले आमर सृष्टि हो CaCO3 होल 2 जोटा कि आमर सी रे तापर सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट रो संकेत कौन देखो सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट रो संकेत होची Na2HCO3 तापर होची एमोनियम हाइड्रोक्साइड रो संकेत कौन एमोनियम हाइड्रोक्साइड रो संकेत होची आमर NH4OH तापर प्रश्न को लक्ष्य कर केतेक पदार्थ अच्छी जार अम्लीय और क्षारीय माध्यम गंधर परिवर्तन होता है ताकू कौन कह जाए ना ताकू आमर घ्राण सूचक बोली कह जाए ऑप्शन सी टी हम उत्तर तापर कही प्रति अम्ल गुड़िकर पीएच मूल्य केते होता है तो देख जो प्रति अम्ल गुड़िक व्यवहार कराई तार पीएच बहुत अधिक रही है तो सेगुड़िकर पीएच आम साधारण 10 रु अधिक रही है उत्तर टी आमर सी तापर प्रश्न को लक्ष्य कर वर्षा जल को अम्ल वर्षा केतेबेले कह जाए ना वर्षा जल को आम अम्ल वर्षा से कही था जितेबाला कि तार पीएच केते रही है ना 5.6 रु कम हेले ताकू अम्ल वर्षा बोली कह जाए उत्तर टी आमर सी तापर कही कौन ना गोटे जलीय द्रवण लाल लिटमस को नील करुच्ची निम्नलिखित मध्यरु काहाकू अधिक मात्रा रे मिसाइले यार अलटा हेबो तो ये कौन कही देख ना गोटे जिनिस जलीय द्रवण को आमर लाल लिटमस को नील कर तो लाल को नील कर माने सेटा निहाती क्षार अटे एवं तापर कौन कही काहाकू अधिक यार अलटा हेबो अर्थात प्रथम आमर जदि क्षार अच्छी अलटा माने कौन हम अम्ल ताहले आम काहाकू अधिक मात्रा मिसाइले क्षारटी आमर अम्ल परिणत हो ना अम्ल को आम अधिक परिमाण में मिसाइबा तो एमान भर देख अम्ल कौटा ना अम्लटी हूँ आमर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ताहले उत्तरटी आमर डी तापर कही निम्नलिखित मध्यरु केउटी सबल अम्ल तो सबल अम्ल माने कौन जार पीएच सब कम थी ताहले एमान भर देख पीएच सब कम कहार अच्छी ना ए रो अच्छी 1 पीएच ताहले उत्तरटी हम ए HCl निम्नलिखित मध्यरु केउटी प्रशमित लवण अटे उत्तरटी हम आमर बी CH3COONH4 तापर प्रश्न टी लक्ष्य करवा निम्नोक्त मध्यरु केउटी ताप उत्पादी प्रतिक्रिया नुहे तो देख एमानक मध्यरु आमर लवण और जल मिसिले आमर ताप सृष्टि
ହୋଇନଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସି ଲବଣଯୁକ୍ତ ଜଳ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଗାଢ଼ ଅମ୍ଳରେ ଜଳ ମିଶାଇବା ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାପ ଶୋଷୀ, ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ, ଅତି ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ, ବିଘଟନ। ତ ଦେଖ ଗାଢ଼ ଅମ୍ଳ ଯଦି ଆମେ ଜଳ ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆମର ତାପ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅତି ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ସି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଶମନୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ତ ଦେଖ ଏଠି ମେଞ୍ଚେ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଦେଇଛି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଏଟା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ HCl ଆମର କ'ଣ ଦେଉଛି ନା NaCl ଯୁକ୍ତ ଜଳ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ କେଉଁ ସୂଚକଟି ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ? ନା ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଆମର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜ ପକାଇଲେ ତାହା ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ବି ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜ। କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ଟି ଆମର କ୍ଲୋରିନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର। ତାପରେ କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ ହୋଇନଥାଏ? ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଆଲକୋହଲ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଏବଂ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଦେଖ ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏବଂ ଆଲକୋହଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇନଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ସି ଏ ଓ ବି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଛି ପାଟିର pH ଡ୍ୟାସ୍ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ପାଟିର pH ଆମର ସାଧାରଣତଃ 5.5ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଆମର ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ସି 5.5। ତାପରେ କହିଛି ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ସଠିକ୍ ଅଟେ? ତ ଏଠି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଜଳ, ଏସିଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ଯେଉଁ pH ଭ୍ୟାଲୁକୁ ନେଇକି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଜାଇବା। ତ ଦେଖ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ତାପରେ ରହିଥାଏ ଏସିଟିକ୍ ଅମ୍ଳର, ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଜଳ। ତ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଉକ୍ତିଟି ହିଁ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅମ୍ଳ ଅଟେ? ଲେମ୍ବୁ ରସ, ବିଲାତି, କ୍ଷୀର ବା ସମସ୍ତ? ତ ଦେଖ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ବିଲାତି, କ୍ଷୀର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅମ୍ଳ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଟି ହେବ ଆମର ଉତ୍ତର, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ଡି। ତାପରେ କହିଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଯାହାକି ଆମ ମୁଖରେ ଥିବା ଦାନ୍ତର ମାଡ଼ିରେ ଉପସ୍ଥିତ ତାହା ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ତ ଦେଖ କ୍ୟାଲସିୟମ ଫସ୍ଫେଟ୍ଟି ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷାରୀୟ, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଆମର ଏରେ। ତ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଏ କ୍ଷାରୀୟ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କ୍ଷାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନୀଳ ଲିଟମସକୁ ଲାଲ କରିଥାଏ, ଲାଲକୁ ନୀଳ କରିଥାଏ, ହଳଦିଆରୁ ନୀଳ, ନୀଳରୁ ହଳଦିଆ। ତ ଦେଖ କ୍ଷାରଟି ଆମର ଲାଲକୁ ନୀଳ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ବି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ହେଉଛି ଏକ ଆମର କ'ଣ ନା ନୀଳହରିତ ରଞ୍ଜକ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ବି ନୀଳହରିତ ରଞ୍ଜକ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଛି ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରକ ନଥିଲେ ତାହା କେଉଁ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ? ଦେଖ ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣଟି ଆମର ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରକ ନଥିଲେ ତାହା ଆମର ନୀଳ ଲୋହିତ କଲର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ଼ର ସଂକେତ କ'ଣ? ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ଼ର ସଂକେତ ହେଉଛି ଆମର CH3COOH। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର କ'ଣ ନା ବି ହେବ। ଧାତୁଟି ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ଧାତୁଟି ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ବି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। Na2ZnO2 ପଦାର୍ଥଟିର ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଦେଖ Na2ZnO2ର ରାସାୟନିକ ନାମ ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଜିଙ୍କେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଆମର ସିରେ। ତାର ଉତ୍ତରଟି ଆମର ସି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଜିଙ୍କେଟ୍। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତଟକା କ୍ଷୀରର pH ମୂଲ୍ୟ 6 ଅଟେ। ଏହାକୁ ଦହିରେ ପରିଣତ କଲେ ଏହାର pH ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? କମିବ, ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ? ତ ଦେଖ ଆମର pH ମୂଲ୍ୟଟି ଆମର କମିବ। ତ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ? ଦେଖ
ନା ଏଟି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମଟି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ 2 ଓ 3 ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ଅଛି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ନୀଳ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣର ଯୌଗିକଟି କିଏ? ତ ଦେଖ ଆମର କପର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି CuCl2 ତାହା ହେଉଛି ଆମର ନୀଳ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଟେ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ବି CuCl2। ତାପରେ କହିଛି ସବଳ କ୍ଷାର ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ତ ଦେଖ ଆମର ସବଳ କ୍ଷାର ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ଆମର OH ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବେ, OH- ଆୟନ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଡି OH- ଆୟନ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ନା ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଓ କ୍ଷାର ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତ ଏଇଠି ହେବ ଆମର ଖାଇବା ସୋଡ଼ାଟି ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଆମର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଆମର ଡିରେ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଡି, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ଭୁଲ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଡି, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ତ ଦେଖ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ଏବଂ ଆମର କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଡି, CaOH2 ଓ Cl2। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପାନୀୟ ଜଳକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ତ ଦେଖ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାର ସଂକେତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା CaOCl2। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ବି, CaOCl2। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ମିଶାଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଦ୍ରବଣର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଦ୍ରବଣର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ଦ୍ରବଣର ତାପମାତ୍ରା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଲବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଆମର ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ମିଶାଇଲେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ଦ୍ରବଣର ତାପମାତ୍ରା ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଲବଣ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଡି, କ ଓ ଘ। ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି 50ଟି MCQ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିନେଲେ। ତ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଏବଂ ଦେଖ ଯେ ତୁମେ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସାର୍ ଦେଇପାରୁଛ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସାର୍ ତୁମେ ଦେଇପାରିଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲନି ବହିର କେଉଁ ଭାଗରେ ସେଇଟା ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପଢ଼ି ନିଅ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ଡାଉଟ୍ଟି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଏବଂ ଭୁଲ ହେଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କେଉଁ ପାର୍ଟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଛେ ଏବଂ କେଉଁ ପାର୍ଟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେ। ଯାହାକି ଆମର ଏହି MCQ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ PDF ଗୁଡ଼ିକ ଦେବି ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତୁମେ କେତେ ଜିନିଷ ବୁଝିଛ ଏବଂ କେତେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିନ। ତ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 50ଟି MCQ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ ତଳେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।